Y vamos a ver el vídeo de Tricky Lee Phillips. Esto es Another 5 Cool Things About Counter-Strike 2. Básicamente es 5 cosas chulas, nuevas sobre Counter-Strike. First and surprisingly adult-rated video on this topic, I proudly present another 5 things about Counter-Strike 2 that I like or find fun in some way. And this video is much more child-friendly. Echoes. Everybody likes echoes, even children. Back in the 90s, games seemed to like them too. It's back the full force. Un momento porque va fatal el PC, chavales. No sé qué coño pasa. No me están cargando cosas. A ver si tengo algún programa corriendo en segundo plano, tío. Pues tiene toda la pinta de que tengo algo que está abierto, que no me estoy dando cuenta que lo tengo abierto. Y bueno, lo primero es que voy a cerrar el Discord, que no tiene ningún sentido que lo tenga abierto. Google Chrome, como siempre, cogiéndose sus 200.000 de memoria RAM. Y en principio no hay nada más. Vale. Ahora parece que ya va guay. Va guay ya. Coca-Cola seguro que sí, coño, mira. La del Mercadona. Bueno, espera, justo, la del Mercadona. Cola cero. Una buena cola siempre entra, chavales. After my first and surprisingly adult-rated video on this topic, I proudly present another 5 things about Counter-Strike 2 that I like or find fun in some way. And this video is much more child-friendly. Echoes. Básicamente está diciendo cosas guapas de Counter-Strike que le molen. Y eco es el eco del sonido. Everybody likes echoes, even children. Back in the 90s, games seemed to like them too. Sure, that era couldn't do graphics that well, but they did do good audio. They had surround effects and occlusion, you could actually hear the difference it was making. It used to be cool to have your own... Está diciendo que antiguamente Antiguamente esto estaba en los 90, que les gustaba hacer mejores audios ya que no podían hacer cosas gráficas, básicamente. ¿Sabes? O sea que guay. Dedicated sound card slotted in just beneath your graphics card. Back before onboard audio supposedly got just as good, but I don't really think it is. So playing a game from that era, listen to the echoes in Half-Life 1. You'd go into a new area and the sounds would change. The gun's echoes would change. Maybe it was all a bit over the top, but I kind of liked it. Source sadly did away with all these cool things, but they have been adding them back slowly ever since. Está diciendo que al principio en el Surce con Half-Life sí que había eco, dependiendo de la zona donde estaba, rebotaba de maneras diferentes sonido, pero con el Surce lo quitaron. Y que luego en el Counter-Strike sí que lo metieron, que es lo del HRTF, que por cierto, si lo tenéis activado en Global Offensive, quitároslo porque es la mayor mierda que se ha hecho. Because cool sounding sounds are coming back into fashion. Ready or Not has just received an update for them. Rainbow Six Siege always had them, and CSGO has had... Rainbow Six no es un ejemplo, que Rainbow Six hay muchas veces que no sabes si está arriba, abajo, en un lado o en otro, y en CSGO pasa lo mismo, A few stabs at it, but now Source 2 brings back the full force of 90s audio, and with a vengeance. Listen to this same gunshot, fired in different parts of the map. See, Half-Life 1 had the right idea all along. Global illumination, light giveth and... En el Counter-Strike 2 suena guay, O sea, ahí sí que tengo que decir que suena guay. In different parts of the map. Se nota mucho, la diferencia de disparar en un sitio cerrado a disparar en uno abierto. De hecho, se nota la diferencia del sonido entre disparar en medio a disparar en oscuro, tío. Y en B. Qué guapo, tío. See, Half-Life 1 had the right idea all along. Global illumination, light give... Esto lo he visto ya, Cuidado con la global illumination y con la oclusión ambiental, que pueda haber ahí una movida que para el competitivo va a estar jodida. Porque ya he visto que hay peña que puede sacar un wallhack con esto, O sea, cuidado. And light taketh away. Global illumination is the bit that giveth, and it's why the levels in Counter-Strike 2 look so much brighter and more colourful than they did in CSGO. Básicamente lo que pasa es que ahora la iluminación rebota en todas las texturas y las que tienen colores muy claros, pues evidentemente al ser luz la rebota más, ¿vale? Porque los colores claros es que rebotan mucha luz, los colores oscuros es que absorben mucha luz. Entonces, por eso cambia y está tan brillante y tan luminoso el juego. Pues las skins se ven de manera diferente, o sea, porque el tema de la iluminación ha cambiado toda entera. Every version of Counter-Strike has had pre-calculated global illumination, which calculates how the light from y te está diciendo que antiguamente pues estaba ya las texturas eran las que llevaban ya la luminosidad, o sea, calculabas tú dónde estaba el sol y dependiendo de dónde estaba el sol hacías las texturas ya directamente.
Honji decía que no le gustaba el sonido porque no te dejaba escuchar muy bien de dónde estaban los enemigos. Ya, Pingu, porque hay eco. Pero le quitas el RTF y ya está. Que supongo que lo podrán quitar porque eso consume. Al menos aquí es la única opción de audio que baja FPS en Global and from other sources hits surfaces and then bounces off to illuminate the other areas that are nearby, indirectly. It's just that Counter-Strike 2 does more of this than CSGO did, which is why, as these games have progressed, the environments have become more brightly lit and more influenced by the surrounding colours of their environments. If anything, the light bounces in CS2 seem over the top. It's like if light hits a green surface, then the whole surrounding area becomes green as well. Hostia, I mean, this happens in real... Esto no lo había visto, tú. CS2 seem over the top. O sea, básicamente está diciendo que toda la luz que rebota en una textura, por ejemplo, en esta puerta que está en Suicidio, que es de color azul, pone todo de color azul. Y si os fijáis, se ve el ratón en stream, ¿no? Yo creo que sí. Está poniendo esta textura también de color azul, o sea que la rebota de verdad. Qué guapo, tío. It's like if light hits a green surface, then the whole surrounding area becomes green as well. I mean, this happens in real life, but Source 2 seems particularly Míralo, es verdad. enthusiastic about the effect. As am I. But you know how I say light taketh away again? That's kind of what ambient occlusion is. Now, it doesn't need to be a separate effect. It's essentially all those dark areas of the map where light simply can't reach it in the first place. You can Mira cómo ha cambiado cómo cambia todo esto de aquí. see this behind crates that are close to walls Míralo and cómo places cambia. like that. O sea, ahora sí que funciona bien. Buah, Thanks tío. to the massively improved shadow map detail, CS2 does a much better job of making these areas look dark and shaded than CSGO did, which can help make everything feel more connected to their surroundings. But all this is still cheating, because it calculates all this stuff before the level is even loaded. What would be much more impressive is if it Dice que es un poco trampa porque lo calcula antes de que empiece, pero a mí eso me suda la could polla. do mientras all se ve. this. De hecho, casi prefiero que haga cálculos en tiempo. O sea, que haga cálculos precalculados, nunca mejor dicho, para que no baje el tema de performance. Que se ponga a hacer cálculos mientras estás jugando, tío. Te puede bajar eso los FPS, es una in real barbaridad. time. Which brings us on to ambient occlusion. And I Esto es mean the bit that's in real time. And you'll Esto es un problema porque la oclusión ambiental la afecta al personaje. Entonces el personaje, al generar la propia sombra y reflejar la propia luz, puedes o sea, ser... ¿Cómo decirlo? Puedes hacer que la sombra te diga por dónde van a ir los jugadores desde mucho antes. O sea, que es un canteo. Ese va Justice, ¿cómo andamos? see this in Counter-Strike 2 around moving ves? objects like your character model. Look, as I approach this wall here, I start to cast a dark blob Haz aquí. near to where I'm Está explicando que cuando te acercas puedes hacer sombra. stood. Es la primera vez que se pasa. You can either have this effect disabled or set to medium or high. In practice, I didn't see much difference between the latter two, though you can see when the effect is stacked like this, then the shadows extend further away when on high. Disabling it completely makes a big Disable lo quita entero. difference though. Suddenly, the characters no longer cast any sort of shadow when indoors Esto like hay que this, tenerlo and your seguro. weapon model no longer has localized shadows around its nether regions. Suddenly, I understand why Valve doesn't want artists painting darker patches onto their gun models, because now the game's doing it itself. So what exactly is ambient occlusion? Well, it's sort of like a shadow, but not a direct one. It's more like the sum of all the light rays that were reaching a spot, but that are now being blocked by something nearby. Like I said earlier, light doesn't stop when it hits a surface. It bounces off and then hits another one and then bounces off that and hits another one and so on and so on and so on. Está explicando cómo funciona, ¿no? Todo el tema del rebote de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, que ya se ha visto la imagen que tenerlo en on te da una ventaja que flipas, porque es que en zonas oscuras ves So when you perfectamente. see a dónde va el standard looking jugador. shadow, that's the result of the first and most powerful ray of light being blocked. But if you block all the later ones because they're all coming from different directions, it's just a big blobby shadow, hence ambient occlusion. I did used to force this feature on in Nvidia's control panel back when CSGO first came out. Problem was, it meant you could see the outlines of things through Ah, mira, en CSGO se podía hacer, pero fíjate, se ve bugueado el humo. Por eso a lo mejor no lo han puesto. ¿Eh? ¿Sabéis lo que os digo? A lo mejor por esto no lo pusieron en Global Offensive, porque se puede hacer, por lo que estamos viendo. Pero claro, fijaros cómo se buguea el puto humo, smoke tú. grenades, and so Valve disabled it completely. Shame. But yeah, it's back in Counter-Strike 2 without the same bugs, and it's gonna rock a lot of people's worlds when they realize they can tell an enemy is approaching by how a corridor gets just that little bit darker. Here's a great example of it in action. ¿Lo ves? Note how the walls around these O sea, puedes saber que se te acerca alguien porque se mueve una parte negra en la pared. O sea, si vas pegado a una pared, te vas delatando, tío, por cómo funciona la luz. falling bodies gets darker Fijaros. in a way that you Fijaros can't cómo se quite mueve. explain, but looks really, really realistic. Ambient occlusion. It finally looks like it should do. It's Uf, simply esto beautiful. cuidado, Now you might think esto this effect cuidado. is overdone in Counter-Strike, because Esto surely cuidado. random places don't just get darker because something's near to them. But like a true gamer, when driving into town the other day, I whipped out my phone and took this picture. Dice que es verdadero por todo lo que pasa de las sombras que hay, de cómo reflejan. O sea, que está muy bien hecho en cuanto a IRL, pero yo no sé si esto para competitivo está It's bien. cloudy, so all shadows here are a bit ambient occlusion-y already. It's obviously most noticeable beneath the cars.
but you can see that the effect extends out and around these things as well. Sí, I mean, todo esto it would aquí, have been better had I esto taken a aquí, video of this effect, but take it esto from de me, aquí, this dark blobby todo effect esto de was aquí. following the cars that they were representing. Stop what you're doing right now and hold your hand up close to a wall. Notice how the area covered by your hand gets darker, even though it doesn't look like a standard kind of shadow. And that's because it's all the indirect bounce lighting that you're blocking from reaching the surface. Ambient occlusion. This game is going to make us all obsessed with this effect. You can thank me later. Oh yeah, and your O sea, muy chulo lo de la oclusión ambiental, pero cuidado, character has a body now. The year is 2023, we've had video games for decades, and yet it's still unusual to look down and to be able to see your legs and torso. Just stop and think about that for a moment. It's weird to look down and to be able to see your body there. In games, we're all too used to being legless, floaty gun arms, which I guess has certain advantages, like being able to see beneath you without a Navi, tío, ¿qué más da? Si está en UCAL, tío. Yo qué sé, tío. La puta matricular de unos randoms que no vas a volver a ver en la vida. No son sus coches. obstructing vision, and it avoids having to see all of the shoddy animations that might be present otherwise. Counter-Strike 2, though, certainly isn't the first game to attempt a visible body. I won't start listing them because it just legitimizes all those obnoxious comments I'll be getting telling me which ones I've forgotten, so I'll just talk about one other game, with that game being Left 4 Dead. Not the second one, only the first one. That's why you don't remember it having it. The animations are relatively serviceable too, so I'm kind of surprised they removed it for the second. That being said, the animations in Counter-Strike 2 seem to run at a smoother frame rate, and rather than facing sideways at times, are more insistent on facing where you're looking. Your body also fades out and goes transparent if it gets too close to your vision, presumably to aid you with being able. O sea, me vas a comparar tú el movimiento del Left 4 Dead 1 con el de Counter-Strike 2 tú. Ojalá se pueda desactivar. Hombre, para el tema surf yo creo que sí, se debería desactivar, porque va a ser súper feo como dices, Rafa, pero bueno, no sé. A mí me mola, en parte me mola mucho que se vean las piernas, además es que está muy bien hecho y me gusta que cuando te agachas se difuminen, tío. ¿Sabes? Como que desaparezcan un poco para que puedas seguir teniendo visibilidad. To see your surroundings. So I'd say it's an improvement over the system in Left 4 Dead 2, but not by a huge amount. Half-Life Alyx took major strides in improving walking animations for characters in that game, having them automatically wibble their legs to shift their weight about in a convincing manner. So I'm kind of... Si esto se lo meten a los bots del CS, chavales, cuidado, que se van a poder hacer mapas de estos de... como los que hay de hacer misiones de las operaciones y tal, contra bots con movimiento muy realista. O sea, que puedes hacer otro videojuego aparte, ¿sabes? Un modo historia, entre comillas, muy bien hecho, tío, con toda esta puta mierda, tío. Porque en el Half-Life Alyx, no sé si lo habéis visto, pero cómo se mueven los enemigos, cómo reaccionan a lo que estás haciendo y tal, es una auténtica barbaridad. Surprised that Counter-Strike 2 doesn't seem to integrate these same improvements. Your character insists on an awkward, wide-legged pose, with one or even both feet often left hanging over the edge of drops. There's definitely room for improvement here. So there, Valve has tried to add a new feature and I've spent all this time criticising it. But that's unfair because it also has its perks, like giving paid character models more of a purpose. You can see your weapons custom skins with one or... Quiero ver una cosa, chavales, porque me da a mí miedo de que se muevan... O sea, no hay cosa que me toque más la polla que condicionen el cambio de movimiento, tío, cómo se mueven los muñecos, tío. O sea, se mueven horribles en el Global Offensive. Cuando van con una SMG se mueven muy lentos. Nah, no hace el movimiento este raro de ahora. Cuando va con la Macten, que hace unas cosas súper raras así de lado a lado. Es más natural el movimiento, fijaros. Voy a volver a ponerlo. Es más natural. Reacciona mejor al movimiento tuyo. Vale, los strafes no van a ser como ahora, tío. Es que los strafes de ahora, tío, a mí hay veces hanging que over the edge of drops. There's definitely room for improvement here. ¿Cómo queda So Movistar? there, Ganaron el Valve has primero y tried to ahora add a new otro. feature and I've spent all this time criticising it. But that's unfair because it also has its perks, like giving paid character models more of a purpose. You can see your weapons custom skins, why not extend that to your character models as well? But the big improvement is that being able to see your legs lets you see where you're stood in the level. You can see if your feet poke out from beyond a corner now, so it helps represent your position in... Hostia, claro, ahora sabes si te ven el pie. Hostia, esto no me había dado yo cuenta. Cuando vas a piquear un ángulo, sabes perfectamente si te ven el pie. Puedes baitear enseñando un pie y escondiéndote, sabiendo que lo estás haciendo, no como ahora. Que muchas veces dices, joder, pero ¿qué me ven? Y es que te están viendo los pies. in the game better, which could help in a game as competitive as this one is. But there's also another thing that previous Counter-Strike games didn't have, and that was a representation of where your player's shadow was. Now you can see if that too is poking around an upcoming corner, or potentially giving... Por eso, ahora mismo no tienen puesto el right hand 0, ¿vale? O sea, por eso no hay mano izquierda ahora mismo en el Counter-Strike, porque creo que la sombra reacciona con el modelo del jugador. Entonces, ¿qué pasa? Que si lo pones en el otro lado, cambiaría el modelo por completo. Y tendrías ventaja en ciertos ángulos. Entonces no estaría todo el mundo con la misma ventaja. Porque lo que hay ahora simplemente es que te hacen un mirror de la screen y se ponen en el lado izquierdo. O sea, creo que va a ser complicado que Valve arregle esto, a no ser que hagan la mítica de, pues eso, haces un mirror y lo tomas por culo. Pero tendrían que programar que todas las sombras sean a la derecha y que reaccionen aunque esté a la izquierda. Que no sé si será fácil.
away your position in some way. Really interestingly, I can't see many places on Dust 2 where it will. In the directions where it could have done, the edges of the walls have been shaved off to become diagonals, meaning you can see around the corner about the same time as your shadow begins to poke around it. So I can only count a handful of spots on this map where you do need to be mindful of your shadow. It's the same as it's been in CSGO for years, it's just that now you'll be aware of it. No skybox. Ever since Half-Life 1, the Counter-Strike series has all been set indoors, but with sky painted onto the outside areas to give the impression that it isn't. That's why grenades bounce off invisible walls wherever you go, unless the mapper has accounted for this by making the skybox walls super far away. So this Dust 2 version in Source 2 does still appear to have invisible sky walls everywhere. But most critically, grenades no longer care. They will pass straight through these invisible boundaries and into the unknown beyond. So you can now lob a grenade from anywhere. A mí me mola lo de los skybox, que los hayan quitado, pero en ciertos mapas, competitivamente hablando, van a tener que tocarlo, porque ¿os imagináis un inferno sin skybox? Que te puedan estar tirando utilidad en banana los de A, o viceversa, los de B en A. Me parece que es una locura, tío. Eso lo van a tener que tocar, En algunos mapas van a tener que dejar skybox, porque si no se va a romper el juego. De hecho, me acuerdo que antes, al principio de CS, en Inferno, en el Global Offensive, podías tirar desde larga, desde rodeo, podías tirar utilidades en el carro, en el coche de B, en el carro ese que había antes de entrar a Banana. Y competitivamente hablando, hacía que el jugador de larga, que normalmente solo gasta el molo para cuando le cae el humo y le quitas la info, jugase muy tranquilo. Y le dabas un humo extra a los de B sin necesidad que el jugador rotara. Entonces se convertía Inferno en un mapa muy CT. Entonces, no sé, yo lo de los skybox me mola, pero creo que competitivamente hablando tienen que revisarlo. ¿Sabes? Por ejemplo, poder ejecutar en Dus 2 desde atrás del todo para que sea un fake y tal, puede ser una puta idea de olla eso. Anywhere in the level to anywhere else, provided you can throw hard enough. It's awesome, but is kind of how it should have been in the first place. You can even lob it straight off the side of the map and into the great unknown beyond. I don't know how it's taken this long to feature this, but it's here now, so there. Smoke grenades. Yo creo que esto no how can I not cover the smoke grenades? This is something that everybody else has covered already, but for good reason. A mí lo de los humos me parece una sacada de polla brutal de Valve, porque el mayor problema que tiene Global Offensive y que ha tenido 1.6 son los putos humos, que son un spray que se pueden hacer esas movidas de que te atraviesan cosas, que te haces one way raros que no se te ven, que se buguean en ciertas zonas. O sea, están super bug los humos, desde siempre. Y de esta manera, adiós los putos one ways y adiós la manera de que la gente exploite los humos. Me parece de 10, tío. Because it takes one of the weakest and most exploitable mechanics from CSGO and transforms it into one of the strongest and most exploitable mechanics in Counter-Strike 2. A quick recap. Smokes in CSGO made a ball of smoke, which was the same no matter where it was, and people got angry with all the bugs and exploits associated with them. Smoke grenades were one of the weakest aspects of the Source 1 engine, and that is saying something. So Valve was like, fine, we'll make exploitable smokes into a feature. O sea, no somos conscientes de la sacada de polla que ha hecho Valve aquí con los humos, tío. De verdad, no somos conscientes. O sea, que reaccionen en tiempo real al donde lo estás tirando me parece una locura. They've also tío. made it so that these smokes approximately fill the space around them. So they're less likely to pass through solid walls, and you can even temporarily... Es verdad que ahora duran un poquito más, pero claro, es que es lo que está diciendo aquí que con una granada, lo que está diciendo Three Click Phillips, que con una granada los quitas, ¿sabes? Carve chunks out of them with explosive grenades or with bullets passing through them, which is ripe for advanced counter tactics and stuff like that. Don't like a smoke? Just blow it up. Now when somebody exploits them in some clever way, it's something to be praised instead of to be complained about. Players who pass through them remain coated in a vape cloud for a while after they've exited them again, which is... Y me parece también una sacada de polla que cuando disparas al humo, atravieses el humo y se vea cómo atraviesas el humo y desde dónde lo atraviesas, tío. Porque da mucha ventaja, tío, el tema de atravesar un humo con una silenciada. Ahora lo han nerfeado simplemente con eso. O sea, ¿cuántas veces te mueres en Inferno porque tiras un humo en rodeo, te vas a meter por Luna y el gilipollas de rodeo suelta un spray de 20 con la silenciada y se lleva 2? Sin saber dónde estás sprayando, de pura suerte. Y tú no puedes ni siquiera disparar, porque como disparas te delatas y pierdes todo el factor sorpresa. Me parece que es una sacada de polla lo de los humos. Buah. Es que es lo que digo, no somos conscientes de lo que ha hecho Valve con los humos. Nacho, para junio, yo creo que lo tendremos todo. It's also a nice little touch. From Valve's teaser video about them, you can see that it's done using some weird voxel-based approach, which takes into account what's around it, and then it's drawn as dense, fluffy smoke, which seems properly lit and coloured based on what's around it. It isn't perfect. You can still make out the layers to them, and they shimmer as you move. And I still expect one-way visibility spots to be a problem, but maybe it's less of a problem now that the smoke has continued. Pero no es un one-way, está hablando de los problemas de one-way, tío, pero que no es un problema tan evidente como ahora, porque si el problema del one-way de ahora es que literalmente hay spots en los que un jugador ve y el otro no. Ese es el grave problema. O sea, porque que exista un one-way, bueno, si te pegas al humo y los dos más o menos tienen la misma visibilidad, te lo compro, pero es que hay opciones, o sea, hay
hay acciones y ciertos smokes que te permiten que tú veas y que el otro no te vea, ¿sabes? Eso me parece que es una really changing shape and y aquí fluffing no. about all over the place. Aquí no, porque Smoke le disparas grenades y will quitas el probably humo. remain a controversial aspect of Counter-Strike, but hopefully now there will be some pros to them, instead Sí, of just Felo. a long series of cons. Eso también. User-friendlier offline game setup. That's a bit of a mouthful. And for those of you counting, I have already covered 6 things. Ah, vale. This video's title Esto está guay, ¿sabes por qué? Porque ahora mismo tú puedes... O sea, esto es algo necesario. A ver, yo entiendo que mucha gente somos muy fans de la consola del Counter porque llevamos desde el 1.6 con ella, nos conocemos todos los comandos, tal, no sé qué. Pero estamos en 2023. La gente no es como antiguamente, les cuesta un poquito más. Hay que dar cosas muy mascaditas. Que te den esto para poder poner todo esto y que lo puedas hacer desde el juego. Cuanto menos tengas que tocar en consola y cuanto menos tengas que configurar, mejor. Para que todo el mundo juegue en condiciones decentes. Así que me parece un acierto por parte de Valve. Todo esto me parece un puto acierto. is a lie. And now for my final 7th thing that I like about Counter-Strike 2. It is now a lot easier to set up an empty server with custom settings. I am a Counter-Strike YouTuber who doesn't really play Counter-Strike. What I spend most of my time doing is booting up empty maps and typing in console commands to tailor it to whatever weird project I'm experimenting with. Using memorized console commands, I can start an endless warm-up, I can hide the HUD, the player weapon, can activate cheats, no-clip, bots, mimic bots, infinite ammo, and so on. But the beauty of Counter-Strike 2 is that I can do a lot of these things from the menus properly. This probably won't make as much difference to me as it will for you, because I had most of these actions pretty well memorized already. And if anything, the new console's insistence to autofill is playing havoc with my muscle memory. But it's still great because the drop-down reminds me of the obscure wordings to spawn some of the Vega items, like the SG-556 and HKP-2000 weapons, muy bien esto, as well as how to muy spell bien. incendiary. It's not all positive because I now spend some of my time backspacing out what was incorrect. Ayer vi que en Twitch había 50 personas viendo Counter-Strike 2 ya, pero me recae, es que os estáis confundiendo. Os estáis confundiendo con Valve. Esto lo tengo que hacer en un vídeo aparte y ahora lo hablamos si queréis. Termino y os explico, pero... auto-filled in, but at least I don't have to tab out to look up the console commands online anymore. And from within the game's menus itself, it's got some great new features which will really help players of the game to practice stuff. There's this new grenade practice feature, which I know you're just going to love. It shows exactly where a grenade will land and how it will get there. It's going to greatly speed up the process of coming up with new throws, and I expect to see some utterly insane ones in upcoming matches because of this feature. And look, an option to turn on a moving crosshair, which moves with the recoil pattern. Esto para la gente que está empezando a Counter-Strike es una sacada de polla brutal. Está en el Global Offensive, pero no lo puedes usar en servidores sin cheats, si no sube cheats. It's a great way to practice your spray control. This is a feature that's available even in online play, so there are some great general quality of life improvements going on here. It's not perfect, it would be nice for Valve to bring back all the console commands for practice modes that they previously disabled, and other features they could add to offline servers which would help me to produce content would be things like a fly mode, perhaps triggering it by double jumping like in Minecraft. A buy weapons anywhere feature, a bot spawning feature, visible bullet trajectory and penetration info, and a bomb radius and damage calculator. Add all this, and Counter-Strike 2 will be perfect for me. Nada, está de puta madre, tío, el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle un like. Si estáis suscritos, suscribiros. Yo soy Muito y paso a despedir.